आज कौन शिखिले रोसे रोसे जब आम भल टेस्ट खाद्य खाइबा चाहूँ प्रथम घरणी की आगे माने खुशी रखा कथा देखो निज मुहर मानि जाऊँ कौन कह गोटा पोहला बेसर जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आमर आसीला बड़ बड़ पोहला माछ तो देखो एवं धोई धाई परिष्कार करदेली से आम कौन करवा ना हलदी लुण गोलैदेवा एवं मुझे हलदी पकईदेली तापर किसी लुण रखी पकईदेली गोलैदेली भल भाव गोलैक 10 मिनिट पर्यंत थोईदेवा जेहेतु लुण और हलदी भितर जमी भल भाव पीजी माछपाई आम ए मसला रेडी करदे ये सोरिष 2 चामच नहीं 1 चामच जीरा है सोरिष जीरा को आम पकईदेवा ये कोला कर गोटे रसुण छड़े नहीं रसुण पकईदेवा आउ कंचा लंका जी जमी राग खाऊँ आम घर बेस राग खाती से लगी मुझे 4टा लंका पकईबी गोटे रखिदेवी ताको आम कौन कर बाटीदबा तो आम सोरिष बाटन में अदा कि पियाज दबानी कहीं अदा पियाज देले मसला औषध टाइप माने औषधिया स्मेल हम से आम दबानी आम एति जिन देखिए कले बाटन बहुत बढ़िया टेस्ट हम सोरिष बाटन पूरा खोलियार ना आ पानी दबार नहीं देखियार नहीं पूरा लाग मात्र समान रेडी गैस लगेगा माड़ी चलो आपन कड़ारे भाजी खाते किंतु कड़ारे भाजी जेहेतु बड़ बड़ माछ अछि भांगी जीवो मजा लागो अच्छा भांगी लाग खाए मजा लागे आम हस्बैंड को मो हस्बैंड को सब जगह मजा दरकार खाइबार मजा प्रत्येक जिन मजा थोड़ा दरकार खाइबा नहीं को गाम को पाठ पढ़िया माने मजार सहित पाठ पढ़ियो एन्जॉय प्रेशर पाठ पढ़ तो सब खेल सरीगला तुम रोसईटा कर एंजॉय कर रोसईटा कर मन कर आशा रोसई कर खाइबा टेस्ट लागोनी तण करी हमरा खुशी रखे चेष्टा करबो ना हां से गोटे गिफ्ट एन मत दउथो हां जागा बुले नउथबो हां बोलो खाइबा आनी दउथो हां मागु दिदा दउथो ताले खाए आगना मेणा दे देले कोन अच्छा एते कथा अच्छा हां सब खुशी करे मत चेष्टा करबा हां हां ठीक है माइंड ठीक रहले तुम सब बेला खुशी रे खुशी हम कर दे खाइबो ना एमिति कथा तेल पकई दबा हला हां हां सोरिष तेल टिके गरम हो एटा सोरिष तेल कले बढ़िया लागो काना जानचंदा हम ओडिया घर बेसी सोरिष तेल व्यवहार आ खास कर रोसई रे हम सब माछ मांस हेले तो अधिक सोरिष तेल व्यवहार हुए जेंति हमरा आलू भर्ता कले बिना सोरिष तेल रे हुएनी सेंति हमर माछ साग भजा चिकन जहा भी कर से सब दिन से हमर सोरिष तेलडा आगो एटा हमर ओडिया लोककर माने समस्त सब ओडियांकर एटा ही देखो एथिरे आज कौन शिखिले रोसे रोसे जब आम भल टेस्ट खाद्य खाइबा चाहूँ प्रथम घरणी की आगे माने खुशी रखा कथा देखो निज मुहर मानि जाऊँ जानी करी आप शिखी जाए निश्चित कह पड़ोनी प्रथम निज घर भल भल खाद्य भल जो निज शांति रहा चाहूँ पूरा शांति कूल हस खुशी फास्ट घरणी का मन टे बुझा पड़ो फास्ट है माने तुम जीवन जदि बुझीबा एमती गोटा गोटा माछ तुमको जहा कहबे ता करी तुम स्त्री दबा अच्छा आराम से जागा हो जाता जमले खाइबाटा ना खाइबे दे ततरा बेसी पसंद आइस खाइबो जम्मा राजी हो तो एमती गोटा गोटा माछ करी ताकू टिके अट्रैक्शन देखा वाला वाला जिंस कले तो पुओ को पुए तो सेने खंडे खाइबा ठंडा ले ताकू सेई तो खाइबो हां खाइबो तो ता देह भला नाही ताकू बहुत ठंडा ज्वर तो आज टे ज्वर कमी से एपट सेपट होती ना तो जानते पिला देह खराब है खाली शोक रहा तो पुआ बेसी शुएनि फिर भी खाली कसमसिया लगे देह अनै पार आखिर पानी बाहर नाकू पानी बाहर वर्षा लगी रोज तो छोट पिला देह खराब न हो कौन कर वाओ मुझे अट्रैक्शन देखा मानिया पड़ो कौन है मजाटा हो गले आम ट्राए बुझा काट से आम सिस्टम स्टार्ट करो अल्प तेल पकईबा सोरष बाटन बेसी तेल दिया हबनी अल्प तेल ओके बाटन जो बटा हेतला हां रेडी तेल गरम हो गले हम पकईबा अरे हल्दी गुंड पकई देछि ला लंका तो हमर आगु पड़ी सोरष बाटन हमर लाल देखा जिबा कथा न केवल हमर लाल देखा जिबनी सोरष बाटन केवल हळदी ही देखा जिवो हला तो आपा में टिके गैस को टिके बढ़ाई देबा तापरे नागु के फुटेला पुआ बना से देखिबला नहीं तरकारी हेला ना खाइबो ना केतम लागो ये मिनिमम 5-10 मिनिट खाली फुटिबो ना जो पंचा अंश सोरिषर जीवो ना पंचा सोरिष बाटन को पानीटा थिला से पानी खाली मरि गेला हमरा को बसा कसी नाही काने कसिले ही पिता हबो आमे बे पानी दे देबा ना पुणी आउत ना पानी दे देबा बतन एटा फाइनल पानी बुझि परछ एई पानीटा फुटिबो ताके लूण पकई देबा अल्प किसी लुण पकईदेवा हिसाब से जब देखा ये मरीच टमाटर फमाटर पड़ो ना अरे आंबुल पड़ो अच्छा टमाटर पड़ो आंबुल पड़े टेस्ट बढ़िया लगे सोरष बाटन आंबुलटा हूँ मस्त तापर ठंडा पागु आंबुल पड़ी सोरष बाटन खाया मजा ही लगे कौन बोलो छाड़ीदेवा
ସେବେ ଫୁଟୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାପରେ ମାନେ ଜମ୍ପ କରି ଦେବେ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ସୋରିଷ ବାଟଣଟା ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ସେମିତି ଫୁଟିବ ହେଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବା ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇବାନି ଜମା ଏବେ ପକେଇବାନି। ଏବେ ପକେଇଦେଲେ ଆମ୍ବୁଲଟା ପୁରା ଖଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲଟା ଯେତେବେଳେ ମାଛଟା ପଡିବ ମାଛ ପଡି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆମ୍ବୁଲଟା ଖାଲି ପଡିବ ତ ବନ୍ଦ ହବ ହାଲକା ଖଟା ରହିବ ତାର ଝୋଳର ଟେଷ୍ଟଟା ହିଁ ଆସିବ। ମାଛଟା ପକେଇ ଦଉଛେ ୱାଓ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଏ ପାଣିଟା ପୁରା ଇଏ କେତେ ସମୟ ରହିବ ତଥାପି? ଇଏ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଟୁ। ମାଛର ବାସ୍ନାଟା ପାଣି ସହିତ ମିଶିବା ଦରକାର। ମାଛଟା ରୋଷେଇ ହେଲା ପରେ କଡାରେ ଯେତେ ରହିବ ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟୁ ମାଛଟା ପଡିଛି ନା ବାସ୍ନାଟା ପାଣି ସହିତ ସମାନ ହଉ। ତାପରେ ଲୁଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାର ଯୋଉ ପଡିଛି ମେଲ୍ଟ ହଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖଟା ପକେଇବା। ଠିକ ଅଛି ପାଣି ମରିକି ରେଡି। ପାଣି ମରିଗଲା ଏତିକି ପାଣି ହିଁ ଆମର ଦରକାର ବେଶୀ ନୁହଁ। ପାଣି ମରି ରେଡି ପୁରା ଏତିକି ଦରକାର ଆମର ଆଉ ନା କଣ? ସେତିକି ପାଣି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ 2 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଏଇ ବର୍ଷର ଆମ୍ବୁଲ ହେଲା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେଲେ ଝୋଳଟା ପୁରା ପୁରି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଆମ୍ବିଳା ନ ହେଇକି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବା 3 ଖଣ୍ଡ ଆମର କହିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ନା ଆମ୍ବିଳା ହବ ନା ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହାଲକା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିବ ଖାଲି ହାଲକା ଆମ୍ବିଳା ଟୋଟାଲ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ରେଡି ସମୟ ପରେ ଖାଇବା। ପରେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡିଦବା ଏମିତି କଡାରେ ରହିଲେ କଣ ଟେଷ୍ଟ ବଢେ ତ କଡାରେ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ବଢିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିପାରେସନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ନେଇନୁ ହାଲକା ଫୁଲକା ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା କାକୁଡି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କଣ କୁହ? ଗୋଟା ପୋହଳା ବେସର। ପୋହଳାରେ ଗୋଟା ପୋହଳା ରହିଛି ବେସର ହେଇଛି କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କୋଉଠି ଯାଇକି ଭାତ ଟିକେ ଖା ବାବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ମାଛଟା ଟିକେ ସୁପ୍ ଟା ଖାଲି ପିଇ ଦେଖିବା। କହିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ? ପୁଅ ମାଛ ଜମା ଖାଏ ନା ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ମାଛ ଖାଇକି କହିଦଉଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବିଲକୁଲ ଖଟା ନାହିଁ ଆମର ଏଭଳିଆ করে ଟେଷ୍ଟ ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ମାଛଟା ଖାଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଝୋଳ ତ ସେମିତି ମାଛ ନେଇଗଲେ ଖାଲି ଝୋଳ ଲଗେଇ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ପୁରା ସଫ୍ଟ ପୁରା ମାନେ ହାର୍ଡ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ସଫ୍ଟ। ଭଜାଟା ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଯେମିତି ପୁରା ଭାଜି ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଉ ଭିତରୁ ଭାଜି ହେଇଥିବ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନୁହଁ ଆଉ ପୁରା ହାର୍ଡ ହବନି ଭଜା କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଭଜା ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି ହେଇଥିବ। ସେମିତି ହେଲେ ମାଛର ଟେଷ୍ଟ ବି ରହିବ ମାଛ ଖାଇବାର ମଜା ବି ଆସିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପୋହଳା ମାଛ ଗୋଟା ବେସର ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତେ କରିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓଟି କହିବେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।